बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 4 जून 2025 है और आज दिन है बुध का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी ख़बरों से, आलमी अहवाल से, ताज़ा अहवाल से आपको आगाह करेंगे। सबसे पहले शाम से एक बड़ी ख़बर है कि शाम से पहली मरतबा जब से शाम में नई हुकूमत आई है, यानी 8 दिसंबर 2024 से 24 के बाद ये पहली मरतबा है कि शाम से इसराइल पर मिसाइल हमला हुआ है। जी हाँ, ताज़ा इतलात के मुताबिक शाम के जुनूबी इलाके दराज से कम 2 मिसाइल इसराइल पर मारे गए हैं। जो दराज से गोलान जो इसराइल के कब्ज़े में इलाका है वहाँ पर मारे गए हैं। अगरचे इसराइली फ़ौज ने दावा किया है कि ये जो मिसाइल थे ये गराद नामी मिसाइल थे और ये खाली एरिया में यानी एक खुली जगह में जाकर गिरे हैं, लेकिन बहरहाल ये शाम से ये इसराइल पर पहला मिसाइल हमला है जब से अहमद अशर यानी गुलानी की हुकूमत आई है। 8 दिसंबर 2024 से लेकर अब तक यानी तकरीबन 5 माह से ज़ायद का अरसा होने वाला है। इन 5 महीनों में ये पहला मौका है कि शाम से इसराइल पर मिसाइल हमले हुए हैं। इससे पहले अगर बशार के दौर की बात की जाए तो उस वक्त जब 7 अक्टूबर से ये जंग शुरू हुई थी तो उस वक्त कई दफ़ा शाम से और इराक से और लबनान से तो मुसलसल होते रहे मिसाइल हमले इसराइल पर हुए थे। लेकिन अब हुआ यह है कि शाम से जो मिसाइल मारे गए हैं इसको इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल कात ने कहा कि ये गोलानी और अहमद अशर यानी जो उसकी हुकूमत है शाम की वो इसके ज़िम्मेदार हैं और हम उनसे जवाब लेंगे। जो हम पर मारेगा, जो हम पर मिसाइल मारेगा तो फिर हम उसको मारेंगे। ये इसराइली वज़ीर दिफा ने ताज़ा तरीन बयान दिया है। नाज़रीन इकराम, जब रात को ये मिसाइल इसराइल पर मारे गए तो उसके चंद घंटों के बाद इसराइल ने जाकर दरा और कुनैतरा के मुख्तलिफ इलाके थे जहाँ पर बमबारी की है और टैंकों के ज़रिए से और तोपों के ज़रिए से भी बमबारी की है और जंगी जहाज़ों के ज़रिए से भी बमबारी की है। इसराइली फ़ौज और मीडिया दावा कर रहा है कि शाम में जहाँ से उन पर मिसाइल मारे गए थे हमने उन मिसाइल साइट्स को, उन एरियाज़ को निशाना बनाया है। अब शाम से ये मिसाइल किसने मारे हैं, इस हवाले से अभी तक कोई मुस्तकिल जो मुकम्मल तहकीकात है वो सामने नहीं आई हैं, लेकिन बहरहाल इसका इल्ज़ाम दिया गया है कि जो गज़ा के लोग हैं उनसे वाबस्ता किसी तंजीम ने ये हमला किया है, लेकिन अभी तक इसकी तस्दीक नहीं हुई है। तो जैसे ही मामलात सामने आएंगे हम आपको मज़ीद अपडेट कर देंगे। लेकिन शाम पर इसराइली फ़ौज की कार्रवाइयाँ जारी हैं। शाम के मुख्तलिफ इलाके हैं कुनैतरा के अतराफ़ के जहाँ पर आज भी इसराइली फ़ौजी मौजूद हैं और जबल शेख के नाम से जो शाम का एक बड़ा मशहूर स्ट्रेटेजिक पहाड़ है, बड़ा इलाका है गोलान से जुड़ा हुआ, उस पर भी इसराइली फ़ौज ने कब्ज़ा कर रखा है और शाम के अंदर इसराइली फ़ौजी चेक पोस्टें भी बनाई जा रही हैं। शाम के अंदर इसराइली फ़ौज की मूवमेंट भी बाज़ जगहों पर देखी गई है। शाम के मसले पर नाज़रीन इकराम इसराइल परेशान भी बहुत ज़्यादा है। क्यों परेशान है? क्योंकि शाम की हुकूमत को एक तो अमेरिका तस्लीम कर चुका है। अमेरिका ने शाम के लिए अपना नुमाइंदा भी मुकर्रर कर दिया है। अमेरिका शाम से अपनी फ़ौजें भी वापस बुला रहा है और अमेरिका शाम के मसले पर तुर्की और सऊदी अरब की बात मान रहा है, इसराइल की बात नहीं मान रहा है। इस पर इसराइल को बहुत ज़्यादा गुस्सा है। फिर शाम की जो नई हुकूमत आई है, ये नई हुकूमत मुख्तलिफ़ मुल्कों से राबते और ताल्लुकात को वसी कर रही है। अरब मुल्कों से तो इसने ताल्लुकात बना ही लिए हैं। यूरोपियन मुल्क भी अब शामी हुकूमत के साथ ताउन कर रहे हैं, जैसे कि फ़्रांस है, जैसे कि जर्मनी है, जैसे कि इटली है, जैसे कि स्पेन है और दीगर ममालिक हैं। यहाँ तक कि जनूबी कोरिया जैसा मुल्क भी, जापान जैसा मुल्क भी, चाइना जैसा मुल्क भी वो शाम की हुकूमत से ताल्लुकात आज सिरे नो शुरू कर चुके हैं। और शाम का जो सदर है, जिसको गुलानी माजी में कहा जाता था, अब अहमद अशर कहा जाता है, वो अक़वाम मुत्तहिदा में सितंबर में जाकर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब भी करने वाला है। और फिर सबसे अहम यह है कि शाम के उन मुल्कों से ताल्लुकात कायम होने जा रहे हैं जिनसे उनके ताल्लुकात कायम ना होना ये मशहूर था, जैसे कि ईरान है। अब ईरान की हुकूमत वो शामी हुकूमत को नहीं मानती है और क्योंकि ईरान माजी में बशार का सपोर्टर रहा है, बशार को सपोर्ट करता रहा है, लेकिन इतलात ये हैं कि पस पर्दा ईरान और शाम के बीच राबते चल रहे हैं। सऊदी अरब और कतर ये 2 मुल्क हैं जो सालसी कर रहे हैं ईरान और शाम की मौजूदा हुकूमत के दरमियान। यहाँ तक कि इराक बहुत ज़्यादा खौफज़दा था शाम की मौजूदा हुकूमत से, तो इराक ने भी शाम के साथ ताल्लुकात शुरू कर लिए हैं और अब ईरान भी शाम के साथ ताल्लुकात कायम करने जा रहा है। फिर एक बहुत बड़ा चेंज इस तरह से नज़र आ रहा है कि ईरान ने अपनी पॉलिसीज़ को रिव्यू किया है और उसे चेंज किया है। चुनांचे जो लबनान में नई हुकूमत आई है, लबनान की जो नई हुकूमत है ये ईरान के हामियों से खाली है, लेकिन पहली मरतबा है कि ईरान का जो वज़ीर ख़ारजा है अब्बास अराग़ची वो आज बैरूत पहुँचा, लबनान पहुँचा और उसने लबनानी हुकूमत के साथ ताल्लुकात दोबारा से बहाल और शुरू करने का इंदिया दिया है, ऐलान किया है। फिर अभी चंद दिन पहले यानी 2 दिन पहले की बात है कि मिस्र से
ایران کے تعلقات قائم ہوئے ہیں، اور مصر اور ایران کی قربتوں سے اسرائیل میں بہت زیادہ غم و غصہ دیکھا گیا ہے، جیسا کہ سابق اسرائیلی وزیر اعظم اور موجودہ اپوزیشن لیڈر یائر لپید نے کہا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ایران خطے کے اندر اپنی پالیسیز کو تبدیل کر رہا ہے، اور اس سے اسرائیل کو کافی پریشانیاں لاحق ہو چکی ہیں۔ بلکہ آج کی خبر دیکھیے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو نیوکلیر مذاکرات چل رہے ہیں، یعنی ایران کو امریکہ نے کہا ہے کہ وہ اپنی نیوکلیر یورینیم کی انریچمنٹ کم کر دے، یورینیم کی افزودگی کم کر دے۔ ایران کے سپریم لیڈر نے آج ایک بڑی دھواں دھار تقریر کی ہے، بیان دیا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ ایران اپنے یورینیم سے علیحدہ نہیں ہوگا، یہ ہمارے لیے ریڈ لائن ہے۔ ہم آج بھی ایک ایٹم بم بنانے کے لیے تمام ضروری جو دستیاب مواد ہے وہ تیار کرنے کے قریب ہیں، اور ہمیں کوئی دھمکا نہیں سکتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ ایرانی سپریم لیڈر نے اسرائیل کے حوالے سے بھی یہ بات کر دی کہ اسرائیل جو ہے وہ غزہ میں جو کچھ کر رہا ہے اس میں امریکہ بھی اس کا ساتھی ہے، یعنی امریکہ کے ساتھ مذاکرات بھی چل رہے ہیں۔ اور ایران کے سپریم لیڈر کی ایک بڑی سخت سٹیٹمنٹ آئی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ جو غزہ میں ہو رہا ہے نسل کشی، اس میں امریکہ بھی برابر کا شریک ہے، اور اسرائیلی ظالم حکومت کا بہرحال خاتمہ قریب ہے۔ یہ ایرانی سپریم لیڈر کی تازہ ترین سٹیٹمنٹ ہے۔ حالات یہ ہیں ناظرین کرام، امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے تازہ بیان میں بات کہی ہے کہ ہم ایران کو یورینیم کی انریچمنٹ یعنی افزودگی نہیں کرنے دیں گے۔ یہ امریکی صدر ٹرمپ کی گزشتہ روز کی سٹیٹمنٹ ہے۔ امریکی میڈیا پر یہ خبریں آئی تھیں کہ ایران کو معمولی مقدار میں یورینیم کی افزودگی کی امریکہ اجازت دے گا، لیکن ٹرمپ نے انکار کیا اور کہا کہ ہم بالکل بھی یورینیم کی انریچمنٹ کی اس کو بالکل بھی اجازت نہیں دیں گے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو مذاکراتی راؤنڈز ہوئے ہیں اور جو ڈیل کی خبریں ہیں وہ ابھی تک مبہم ہیں، یعنی پتہ نہیں ہے کہ ڈیل ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی۔ لیکن اسرائیل یہ کہتا ہے امریکہ کو کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم ایران پر حملہ کریں، اور ایران کی جو نیوکلیر سائٹس ہیں جہاں پر ایران کی یورینیم کی فیسلٹیز ہیں، جہاں پر ایران کا نیوکلیر پروگرام چل رہا ہے، ہم ان کو بمباری کر کے تباہ کر دیں۔ لیکن ایران نے کہا ہے کہ اگر کوئی ہم پر حملہ کرے گا تو پھر ہم اسے بھی ماریں گے۔ پھر عرب ملکوں نے امریکی صدر ٹرمپ کو کہا ہے کہ آپ اسرائیل کو روکیں کہ وہ ایران پر حملہ نہ کریں۔ اگر دیکھا جائے تو اس وقت کافی پیچیدہ معاملات ہیں مشرق وسطیٰ کے۔ ٹرمپ درمیان میں پھنسا ہوا ہے، ایک طرف وہ اسرائیل کی حمایت کرنے پر مجبور ہے، یا دوسرے لفظوں میں اسرائیل کی اگر وہ حمایت نہیں کرے گا تو امریکہ میں جو بڑی بڑی جیوش لابیز ہیں جو ٹرمپ کو سپورٹ کرتی رہی ہیں وہ ان سے ہاتھ کھینچ لیں گی، تو ٹرمپ کا پھر اقتدار ختم ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف ہے ٹرمپ نے اربوں سے وعدے کیے ہیں، کیونکہ عرب ملکوں نے $5 ٹریلین سے زائد کی جو انویسٹمنٹ دینے کا اعلان کیا تھا، یا جو بلینز آف ڈالر کے معاہدے کیے تھے وہ اسی وجہ سے نہیں کیے تھے۔ عرب ملک یہ چاہتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں ان کے موقف اور ان کی پالیسیوں کے مطابق امریکہ عمل کرے، یعنی جیسے شام میں امریکہ نے اپنی فوجیں نکال لیں، شام کو امریکہ نے تسلیم کر لیا، ایسے ہی غزہ اور فلسطین کی ریاست کو بھی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کے طور پر ٹرمپ پہ تسلیم کروائے۔ اگر ٹرمپ یہ کام کرتا ہے تو اسرائیل ناراض ہو جائے گا، اور اسرائیل اور پھر امریکہ کے درمیان پھر وہ ہوگا جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا ہے۔ تو اس لیے ٹرمپ درمیان میں پھنسا ہوا ہے، لیکن اب جو اسرائیل نے حالات کر دیے ہیں غزہ میں، جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے، اس کے بعد یا تو کوئی بہت بڑی جنگ ہوگی یا پھر اسرائیل کی موجودہ نیتن یاہو کی حکومت گر جائے گی۔ اسی وجہ سے اس وقت اسرائیل کے اندر بھی بہت بڑی ہلچل دیکھنے کو مل رہی ہے۔ خود اسرائیل کے اندر سے جو لوگ ہیں، یعنی جو ایکس آفیشلز ہیں یا جو ایکس ملٹری پرسنز ہیں یا جو موجودہ عوام ہے یا جو موجودہ ہاسٹیجز فیملیز ہیں، وہ پروٹیسٹ کر رہی ہیں، نیتن یاہو سے استعفے کا مطالبہ کر رہی ہیں۔